Ang picture yan. No, it's a ball Yung python. mga bata. Hindi siya natakot. Ano yan? Ang tawag Tingnan dyan? mo yung thumb. Feel mo daw yung thumb niya. Python. Ball python siya. Ball python. Africa siya na sa kawasan, di ba naman tayo python dire ka articulated python. Kani sa Africa sa mga nila ang sawa. Africa. Pero gagmay lang. Parang ko na yan. Rio. Python daw yun. Mga magsabi. Look at these boys. Look at these boys. Check it, please. Happy Chinese New Year. See? Oh, that iguana. I take video. You're really brave. So brave. Oh, there's a lot of this. See, look at them. Ano, balik na po din, no? Sabay ni siya sa iguana. Ayun, mga baby snakes, oh. Yes, oh. Oh my God. Mga baby snakes. Hi, guys. Ayan pa siya, oh. Wild Guide 7. See, I want to take a video with you, B. Wing, see, look at this boy. Lingkisan siya, oh. Yun, namatay lagi itong lalaki ng lingkisan siya. Di pa, no? Pwede ako man kayo to. Guys, yun na, I don't see, oh. Look at him. The belt niya, oh. Belt boy, oh. Oh, see? Mara siya, belt niya ba, oh. Belt boy. Belt snake boy. Si Iguana, oh. Oh. That's weird. Is that your friend? Nakalingkis man siya. Exotic wild. Oh, naayo albino, oh. Hello. What is this? Uy, uy. Oh. Ay, totoo siya. Akala ko plastic. Totoo siya. May kulay lagi siya. Totoo siya, sir. Ay, it's real. Iguana. Oh. Kato bitaw nasa cave. Ano sa to? Manakon. Ay, sa. Manakon lay wala diri. Welcome to Chinese New Year, guys. So, Spring TV. Ang mga Chinese girls. Oh. Hello, Chinese girls. Oh. The Chinese, ano siya? Costume. Nagtabo. Spring Festival. And look at this here. It's real. Totoo dahil siya, no? Nga iguana. Di kulay lagi siya. Orange. Yellow na blue. Totoo yan. Yan, oh, naka-build pa siya. Dad. Ay, kuya. A picture na lang. Hey! Live sneak. Na live sneak. Sir!